Alright guys, may naaga, adi nakaabot sa atong planeta si Maning Kamot, Idol Maning Kamot Vlog. So, shout out ka kan Idol Maning Kamot Vlog. Sa mga followers ko da, pakipollow Maning Kamot Vlog. So, adi guys, baka may gusto siya i-shout out. So mainaga po sa tanan no, lalo na po mga taga-barangay San Antonio Palanas Masbate. Kag sa tanan po na magya sa nina video ano, sa mga wara pa po kapalo sa akon, kag kan boss Kapogs vlog, Kapogs ba? Kapogs. Oh, Kapogs. So ipalo naton warasin mawawara sa aton ano. Sa tanan ko po na followers tag naga-suporta sa akon ano. So ipalo ta po si Boss Kapogs, ano sad man po na vlogger dili sa barangay San Antonio Palanas Masbate. Alright. Nabasi na lang pagabot sa panahon, maging usad man ni na pinakamasikat na vlogger natitingalaan naton. Sulit kag masarig-sarig pwede na makikita ta man yan na korason adi. Usad man ni naglaba di naagihan ko adi. Kung ano kada mo niya labahan, so suwa sa nakadamuan niya pag pakiupo dan sa aton. Sulit kag masarig-sarig adi man usad na masarig man. Si Boss Manuel Argadas sa mga Argadas family, base may mga motor ka mo na naka-stack na sira na. So pwede ta di payo sa iya. Sulit kag masarig-sarig na mekaniko na makikita ta lang sa barangay San Antonio Palanas Masbate. So amo lang po ito. Back to you Boss Kapogs. Alright, thank you so much. So, nakaabot gihapon di sa atong planeta. Aton pinahimo na swimming pool daw. Batiyon nyo naton kan, pabatian ini. Okay, adi bation ta na pang-inganyo sa niya manamit-namit kag masarig-sarig na pagatinda sa niya manamit na isda. Alright, ade. Hello mga inalas 12 po sa mga taga-barangay San Isidro. So it's me, Maning Kamot Vlog po. Iko po kitang turingan na tama-tama lang kadag ko. So asikaso na kamo. Para iko kamo sura na sulit kag masarig-sarig. Yay! Perfect! O, di ba? Nakita nyo ito, nabati nyo ito. Sa iyala pag-inganyo, talagang mabakal na kamo. Alright, thank you so much. Brrrr.